नमो दिवे नमः पृथिव्यै ये च सभ्या सभासदः सर्वमायुर्वासदा इति नमस्कारं कुर्यात् दर्भेष्वादीनो दर्भान् धारयमानः ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वमिन्दिरा गृहमेधिनो विश्वक्सेनं ददादाक्षं भरद्वाज कपिञ्जरो शुक्लां भरधरं विष्णुं यशवर्णं चतुर्भुजं नमः प्रद्युम्नाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः नारसिंहाय नमः जनार्दनाय नमः हरये नमः नानाविधपरिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि कविगुं सम्राजपतिं जनानामासन्नामात्रं जनयन्त देवाः साक्षात् प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि अत्रोपतिष्ठितः अमृतभाग नैवेद्यं निवेदयामि ओम देवस्य सवितप्रथमे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि दिव्य तिरुमुखमण्डले त्रिवारं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि हे देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य पुराण पुरुषोत्तमस्य अखिल हेय प्रत्येक कल्याण गुणैकदानस्य अपार कारुण्य सौशल्य वात्सल्य औदार्य जनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि निरञ्जनाय विद्महे निराभासाय धीमहि महादेव्यै च विद्महे श्रीभूसख्यै च धीमहि देवस्यानन्दभोगोऽस्तु देव्याः अनन्तानन्दभोगो अस्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रिये